Amen. Thank you, War. Everybody stand, please. Yangin ako ang tanan sa pag-abri sila mga Bible. Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30, verse number 5 down to verse number 6. Proverbs chapter 30, verses number 5 down to verse number 6. I trust nga this afternoon kanang dili mo matulog, no, samtang magwali ko. Proverbs chapter 30 verses 5 and 6, and as the operator is going to catch up with the PowerPoint presentation, kay medyo detalyado gamay ang atong mensahe karon, because we're going to talk about, in line with our theme with the Bible, we have to understand why as a church we use the King James version of the Bible. And I hope that this topic would enlighten our minds. Nganong dili ta mo gamit og lain nga version sa Bible. People would say, Pastor, does it really matter? To you, does it really matter? Parihara ba ta ng version sa Bible? Parihara ba ang NKJV ug ang KJV? Parihara ba ang Revised Standard Version? Parihara ba sa King James Version nga Bible? So today we're going to talk about those things. Unsa kadako nga blessing nga naatay King James Bible. Do you have your King James Bible? Say amen. Siguraduag yun nga ang Biblia nga naa nimo dira King James Bible. So the operator will catch up, because later on sa tuminsay we're going to compare some of the verses nga makaingon gyud ka, grabe ka maro ang yawa. Excuse me. Grabe ka maro ang yawa. Nga even sa version sa Bible, he attacks the power and the accuracy of the Word of God. Proverbs chapter 30 verses 5 and 6. If you are there, say amen. All right. Verse number 5. Hinay man ang amen, oy. Napa mo diya? Amen. Kana ba? Verse number 5, ang tanan mo basa, go. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Verse 6, add thou not unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. I believe with all my heart that the Bible should be the actual Word of God. In other words, dili gyud nato dapat kuhaan og dugangan ang pulong sa Dios. Because we are not just talking about some words, we are talking about the precious and powerful Word of God. The title of our message this afternoon, The Blessing of the King James Bible. The blessing of the King James Bible. When I was still on my undergrad years sa St. Columban, there was a friend of mine. In fact, she came here. She visited us before. Maybe thrice siya nakaanhi dire. And she does not belong in a Baptist church. She belonged in dito siya sa Happy Church before nga nagsimba, then naundang siyang simba. And then he said to me, the moment nga nag-ilhanay mi, ana siya nga, Pastor daw ka, sir? Ka nga pastor. Ano ko nga, kwan ko na ako sa Bible Baptist Church. Ay, mga Baptist, kwan kay mo no? King James good mo no? King James jud kayo no? Pero ako, pastor, basin unsa nga Bible, okay ra gyud na nako. Dili ko fanatic anang King James nga Bible. Tonight, it will change your mind, and you would be blessed nga naatay King James Bible sa atong mga kamot. When you go to a bookstore, rare na kay ka nga makakita King James Version sa Bible. Just be honest with you. You go to PCBS right now, ang mga nabilin nga mga Bible nga gwapa kaysa katanan, dili na ingon ani. Katunang mga maot kaysa katanan, tung dali ra kaayo magisi. So kung mupalit mong Bible, adto mo sa Shopee, pangita mo dito. Salamat sa Ginoo nga nay mga seller sa Shopee nga namaligya pag King James Bible. Kaning Bible la barato ra ni, di ra ni mahal kay, less than 1,000 pesos ra ni siya. Pero nindot na siya og quality. Kaya kung muanha ka diha sa mga tindahan, ang King James Bible, gamay na lang kaayo ang available nga item. The blessing of the King James Bible. How many of you to this afternoon,
you are glad nga naa kay King James Bible. Amen. Father, thank you sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong pulong nga buhi o gamhanan. I pray today as we enhance and strengthen ourselves with the truth about your word and how you preserve, Lord, as we dig deep, Lord God, into the reality and the truth, Lord God, that the King James Version of the Bible is the actual word that you have preserved and inspired for the common modern English language today. And Lord, salamat nga until today, ni ami King James Bible nga among gihawiran. And Lord, makasalig mi niini, makatuo mi niini, makadepend mi niini, tungod kay Lord nasayod ko nga, kini nga Biblia, ikaw Ginoong Diyos ang nagtugot, nga hangtod karon kini maabot sa among mga kamot. Despite of the attacks of the translations of the Bible, salamat Lord that until today, you have preserved your pure words. And Lord, nagpray ko Ginoong Diyos nga ang mga Kristohanon nga naaday Lord, nga among higugmaon ang imong Biblia, tungod kaya nahigugma sa imong pulong, dunay panalangin pag-abot sa unahan. Dalaygon ka sa walay katapusan, pasalami sa among mga sala. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Hello. Pwede off ang reverb war. Thank you. Okay. The blessing of the King James Bible. Now, Baptist churches and pastors are divided into two groups. When it comes to this topic, duha ka buok ang grupo sa mga pastor o mga kasimbahanan. The first group believes in the inspiration only of the original text. Thus meaning nga, kining atong Bible karon, kining translation sa Bible, kuno, according to them allegedly, this version of the Bible that we have right now is not inspired, it's only preserved. They believe that the inspiration of the Bible is only in the original text from the original writers. Katug yung silang Paul gyud ang gasulat, mura to ang original. Ang mga gikopya na, dili na to sila inspired. So again, the only inspired or the only actual words of God, katulang literally gisulat sa mga writers sa Bible. The other translation or the other group believes, the second group, believes that the King James Bible is not only preserved by God, but it is also inspired by God. In other words, the King James Bible, gituhuan mga kaigsuunan nga, kining English translation of the King James Bible is the actual Word of God. Walay gidugang, walay gipuno, pure, nga gipreserve sa Ginoo and gi-inspire sa Ginoo para sa mga tao with our common tongue, English language. The problem is if the actual words of God are the only original manuscripts, do na tay dako nga problema. Kabalo ka nga no? Because there are no more original copies of the Word of God today. Wala na, nangalata na to sa kadugay sa panahon. There is no more original copies of the Word of God in existence. The question now then is, how then do we know that the book that we love, do you love your Bible? Say amen. How do we know nga kaning Biblia nga atong gihawiran sa atong kamot? How do we know that the book that we preach, how do we know that the book that we teach and the book that we live by is the actual Word of God? Then there are those who would say, Pastor, any version of the Bible is accurate. Pastor, it does not matter. Basin unsa nga version sa Bible ang imong gamiton. Kay importante, Pastor, pulong na sa Ginoo. Oo, mura pog correct paminawon. Murag politiko, di ba no? Pleasing all the people. They would say any version of the Bible is valid, any version of the Bible is accurate. Now, between the two groups, the first group, ang ilang gituhuan, ang King James Bible, preserved, not inspired. Kay ang inspired, katulang original language. Ang second group, nagtuo nga ang King James Bible, inspired by God, preserved by God. Between these two groups, we as the church, our stand from the beginning is in the second group. We believe that the Bible, the King James Bible, is preserved by God, and not
only it is preserved, but it is inspired by God. In other words, this is really actually the actual Word of God. That is why today, the goal of this message is to strengthen us and to encourage us that the King James Bible that we have today, the King James Bible that we use today, is the very Word of God in the common English language. Ayaw gyud pagduha-duha nga sa Biblia nga imong gihawiran karon kay kana maulgid na ang tinuod nga pulong sa Ginoo. The King James Bible is the perfect book. That is why this Bible, this translation is a blessing to us. This translation is a product of prayer sa mga sinauna nga mga Kristohanon nga naghatag sa ilang kinabuhi, longing that the whole world will have their own copies of their Bible sa ilang kaugalingon nga mga kamot. Number one, why is it that the King James Bible is a blessing for us today? Number one, we see the process by which it was delivered. Paano ang pulong sa Ginoo gikan sa bakba sa Dios gibutang sa papel ug naabot sa atoang kinabuhi? The Bible says in 2 Peter chapter 1 verse number 21, the Bible says, "For the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men of God." Balaan nga mga tao ang gigamit sa Ginoo, spake as they were moved. Who moved them? By the Holy Ghost. This verse tells us of the process, how the Word of God came into our hands. This verse tells us how the Lord carefully yet amazingly delivered His Word in the hands of men by using 40 different writers. About 40 different writers. O sultian tika mga kaigsunan, sa bersikulo nga atong gibasa, ang Dios wala lang nagamit og ordinaryo nga mga tao. Ang Dios wala naggamit og bisan kinsa lang nga mga tao. But the Bible says that God used the holy men, mga balaan nga mga tao. Kini nga mga tao, mga kaigsuunan, kasaligan. Kini nga mga tao, men of integrity, men of credibility, so that when we read the very words that they wrote, we can say that these are the very words of God. Dako kay diferensya kung palahubog ang gasulat sa Biblia. Dako kay diferensya kung ang gasulat sa Biblia, mga tao nga wala naghuna-huna, wala nagbarog sa mga spirituhanong butang sa Ginoo. Dako kaayog diferensya kung ang gasulat sa Biblia, mga kaigsuunan, sa bungiro. Pagkanindot nga ang gigamit sa Ginoo, mga balaan nga mga tao. Praise God for His power of preserving His Word, that God was so meticulous that He used faithful and holy men of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible says, here's another detail of how the process from the very mouth of God, then into the pen, and then to the paper, and then to us today, that we have this very book compiled called the Holy Bible. All Scripture, everybody read, go. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. It says all Scripture is given. In other words, tanan nga naa diri gikan sa Ginoo. Amen? Para sa pastor, naalagiging unde pastor nga ingon ang yawa, and Satan said. So dili na gikan sa Ginoo pastor, gikan na sa yawa. Ay ningon na ni argumento na. Dili tanan brad ipulong sa Ginoo. Kay tan-awa ni ingon ang Biblia, mao ni ang yawa nag-ingon. So sa ato pa dili ang Ginoo gaingon, ang yawa ang gaingon. No, mali gihapon. Pulong gihapon na sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon nga ang yawa gaingon. Amen? It's still the Word of God. You know why? Because all Scripture is given. Kining tanan gihatag sa Ginoo para nato. All Scripture is given
by inspiration of God. The word inspiration is in Greek word theopneustos, which means God breathed. Similar with how we speak, we breathe. Di ba no? Muna na istorya, walay panutbrush. Kaya nga naman, ang mugawas nga baho sa baba. Because we breathe. God breathed, which means that God literally breathed His word or spoke His word through the human writers to give us the perfectly inspired revelation of God to men. Og diri nato masabtan ka anindot mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo tungod kay ang Dios mga kaigsunan ninggamit siya mga nagkalain-laing klase nga mga tao. Ninggamit ang tao og hari. King Solomon wrote one of the books of the Bible. Pero ninggamit sad ang Ginoo og mga mananagat. Say amen. Ninggamit ang Ginoo og mga ordinaryo nga mga tao. Og mga kaigsunan sa pagpadayag sa Ginoo sa iyahang pulong, wala mga kaigsunan giusa sa Ginoo ang tanang style sa ilahang pagsulat. Lahi ang style sa mananagat. Lahi ang style ni King Solomon. Lahi ang style ni Apostol Pablo. And yet, mga kaigsunan, niingon ang pulong sa Ginoo, despite of their different style, God used it to reveal to us His actual words para kanatong mga tao. In other words, wala sila gihimong robot sa Ginoo. Wala ni nga na Ginoo, sulatapol kani, sulatapol kani, nga mura wala sila pangkaugalingong pangunahuna. They were not robots, but they were used by God with their own personalities, with their own style of writing. Kasi kung dili pa ingon ana ang paggamit sa Ginoo, uniform tanang writing sa Bible. But no, you will be amazed. Matingala ka nga lahi ang ilahang style sa pagsulat tungod kay mga kaigsunan, ingon ana ang Ginoo kagamhanan nga mo preserbar sa iyang pulong nga hangtod karon maabot nganhi kanato. The reason for this is because God wants the whole world to come and to know the Lord Jesus Christ and to obtain salvation. The very reason nganong ang pulong sa Ginoo hangtod karon naagihapon karon tungod kay gusto sa Ginoo nga ang tanan makaila nganha kaniya. Gusto sa Dios nga makaila ang mga katawhan diha kaniya. Gusto sa Ginoo nga ikaw makaila sa tinuod nga Dios. That's why He revealed Himself through His word. So the process by which it was delivered gikan sa baba sa Ginoo, God breathed, pinaagi sa iyahang baba, gipadayag niya ang iyang pulong sa mga writers sa Bible, Apostle Paul, Solomon, Peter, gisulat nila, walay compromise sa ilahang style, they used their own style, and yet the Holy Spirit was overseeing the writing of the Word of God, and now we have this Word of God in our hands. What is the reason? Para ikaw o ako makaila sa atong buhi nga Dios. Muna church nga, dili gyud muundang ang pastor sa pagwali sa pulong sa Dios. Dili gyud ko muundang sa pagmaymay kaninyo, sa pagpahinumdom kaninyo, sa pagdasig kanatong tanan. Nga kinahanglan tang mubasa sa Biblia tungod kay ang pulong sa Ginoo sa dihang mamalandong ta, diha ta mas makaila sa atong tinuod nga Dios. Makailata deeply kung kinsa ang atong buhi nga Dios. Number 1, the process by which it was delivered. Number 2, the power by which it is preserved. How God preserved His Word. We mentioned this morning in our message. The Bible says in Psalm chapter 12, verses 6 to 7. Psalm chapter 12, verses 6 and 7, the Bible says, ingon ng Bible, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Verse number 7, and thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. I believe with all my heart that God was serious when He said He will keep His word and He will preserve His word. I believe with all my heart, mga kaigsunan, nga ang Diyos doon na siya'y gahom, nga ang iyang pulong, gikan pa sa unang panahon, hangtod karon,
that we have the actual Word of God. Walay pagduha-duha kay gisaad niya nga ipreserbar ang iyang pulong. If the King James Bible, if God will preserve His Word forever, sa ato pa, mahuman na lang ang kalibutan, magpabili ng pulong sa Ginoo. Hello? Mahuman na lang ang kalibutan, magpabilin ang pulong sa Ginoo. So kung ang Ginoo i-preserbar niya yung pulong, then it means, until right now, naatay actual Word of God. Ako nga na, kung i-preserve sa Ginoo ang iyang pulong hangtod sa kahangturan, then it means that today, we must have the actual inspired Word of God even in our language. If the King James Bible is not inspired, and God says He will preserve His Word, unsa may gi-preserve? Amen. Unsa may kabalo mo sa yung definition sa gi-preserve? Meaning, wala gibag-o. Nagpabilin siya. So kung gi-preserve ang manok di gyud na mahimong baka, manok gyud na siya. Amen. Dili gyud mausab because it's already preserved. So kung gi-preserve ang pulong sa Ginoo, then the inspiration was not taken away. It is still inspired. I believe this evening that God has preserved His Word for us in the English language in the form of the King James Bible. First of all, the King James Bible is a translation of a Greek text known as the Textus Receptus or received text. This text, paminaw mo ha, kay we are talking about the source. Again, ang Bible, dili ni siya originally English. Ang original language sa Bible, Hebrew, Aramaic, and Greek. Ang New Testament, it was written by Greek. Ang King James Bible, gikan sa Greek nga manuscript, Greek text, known as Textus Receptus. This text, which is the basis of the King James Bible translation, is in basic agreement with 95% of all known scripture-related manuscripts, which number over 5,000. So, ang pulong sa Ginoo, paminaw mo, ang King James Bible, ang original language, again, unsa to original language? Hebrew, Aramaic, and Greek. So, muna ang original. Now, here's what happened. During the time that the Bible was, the original Greek text of the Bible was written, there were copies, thousands of copies were written. Og dira nimo masabtan unsa kanindot ang King James Bible tungod kay paminaw mo, amazing kay ni. Tungod kay diri nimo masabtan mga kaigsuonan nga sa ikapila kahigayon nga gi-copy ang Greek text sa Bible sa original manuscript. Dunay mga available nga almost 5,000 Greek manuscripts related to Scripture. Kanang 5,000 ka mga Greek nga mga languages gikan sa pag-recopy, 95% ang Textus Receptus accurate sa pag-compare sa 5,000. Can you imagine? Maskin asa nimo itandi, sakto, parihas. Now listen to this. Every new version of the Bible comes from a text. Dili na siya Textus Receptus, but a text known as Nessel's 26 Greek text. Under the new modern versions of the Bible, paminaw mo, under the new versions of the Bible, sa 26 kabuok Greek text, sa mga new version karon kanang manggawas, kaning naadya sa PCBS, duhara kabuok nga mga related manuscripts ang ning agree sa ilahang
text. Kung imong tan-awon, two manuscripts are this: Vaticanus or Codex B, which was found in Vatican Library in 1481. The second manuscript nga ning agree sa ilahang modern version is the Sinaiticus or Codex Aleph, which was found in the wastebasket in a monastery at the foot of Mount Sinai in 1844. The problem with the Sinaiticus text, kay dunay 12,000 ka corrections nga gibuhat. Ang original ha, ang Greek ni dili ni English, 12,000 ka mga corrections ang gibuhat. So, what I'm trying to say to you tonight is this: if you compared that text nga gikuha ang mga modern versions og ang Textus Receptus nga mao'y gibasihan sa King James Bible, dako kaayo kalahian. Imagine, duha ra ka buok ang ning agree sa modern version, pero pag abot sa King James, over 5,000, 95%. We can say tonight how God said, every word of God is pure, purified 7 times. Ingon anak kami tikuloso ang Ginoo sa pag-preserve sa iyahang pulong, which is more accurate. Ahamay mas insakto, ahamay mas labing duol sa tinuod sa original text. The King James Bible is derived from a more accurate Greek text, while the modern versions came from two suspect texts of two suspect origins. The King James Bible, I firmly stand with this, that the King James Bible is a pure, perfect, inspired, preserved Word of God. Makaingon gyud ka sa walay pagduha-duha. The Bible that is in my hands is the actual Word of God. Another flaw of the modern versions of the Bible is the fact that the people who gave the Greek text, katong mga tao bitaw, katong mga tao nga nakadiscover, naghatag sa mga original languages sa Greek text, they were infidels. These people have some serious spiritual issues. Ang duha ka mga tao nga naghatag sa original Greek text, ang ngalan nila si Brooke Westcott o si Anthony Hort. Brooke Westcott and Anthony Hort. Tanawa sila. Moni sila ang gahatag sa Greek text. Tanawa ang ilang mga baruganan. Si Brooke Westcott, he denied the historicity of Genesis 1 to 3. Di siya mutuo nga tinuod ang Genesis chapter 1 to 3. Si Westcott, dili siya mutuo sa substitutionary death of Christ. Di siya mutuo nga ang kamatayon ni Kristo mauto ang bayad sa atong sala. Si Brooke Westcott, dili siya mutuo nga ang kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo mao ang kapasayloan sa atong mga sala. That's where they get, not we, but they. They get their modern version nga text. The second person, si Anthony Hort, dara niyang problema. Anthony Hort accepted the Darwin's theory of evolution. O maragi og sila mga lana. Kaya di mas tamo to sa Genesis 1 to 3 nga dunay Dios nga gabuhat. So ilang gituan nga ang tao gikag unggoy. Tanawa na nimo tapad gikan ba nag-unggoy? Di ba mura-mura no? Katawa pod mo, seryoso magayo mo. He accepted the Darwin's theory of evolution. Anthony Hort denied a literal Eden. Di siya mutuo nga katong Eden tinuod to nga lugar. It is just a symbol. He denied the literal fall of man. Dili to tinuod daw nga nakasala si Adan og si iba. Symbolism lang daw to. And he also called Christ's substitutionary death as immoral. So tonight, if we stand that the King James Bible is the inspired Word of God, it is, we believe, that God has passed on to the King James Bible the same authority of that original manuscript as God oversees the translation
from the reliable Greek text. Importante gyud kaayo nga kung i-translate nimo ang Bible gikan sa Greek padulong sa English, dapat kasaligan ang gibasihan nga Griego nga lengguwahe. O diya nimo makita nga trabaho sa Dios nga ang Greek text over 5,000 magkahiusa sila, walay nag-usab. We can say tonight that God has given to us the King James Bible, the perfect Bible in our modern day English language. So ang inspiration sa Bible, gikan sa original manuscript, gikan sa gisulat nilang Solomon, Peter, Paul. Ang inspiration, mga kaigsuonan, ning appeal dito sa translation nga mao ang King James Bible. That is why, kung ang gisulat nilang Peter is the actual Word of God, and if the King James Bible is also the actual Word of God, then the King James is an inspired Word of God. Klaro ba? The King James Bible is the inspired Word of God. Number 3, not only we see the process. Number 2, we see the power by which it is preserved. Number 3, we see the proof that the Bible still exists today. The Bible says in Matthew 24, verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang akong pulong dili mahanaw. Sa ato pa mga kaigsuonan, mahanaw na lang ang kalibutan, ang pulong sa Ginoo magpabilin. Kung wala pa nahanaw ang kalibutan, naa pa ang langit, naa pa ang yuta, kung ang langit ug ang yuta, naa pa karon ang pulong sa Ginoo, naa pa gyapon hangtod karon. The actual Word of God is still here today. And so tonight, if God promised to preserve His perfect Word of God, I believe that God did this through the King James Bible. So tonight, this is where we are going to enjoy ourselves with trying to compare the different versions of the Bible. Nga makaingon jud ka, di gyud ko mogamit og laing version sa Bible. Look at the comparison, and you have to be aware of this. Sa simple ug minaro nga pamaagi sa yawa, dunay gipangkuha ang yawa nga mga pulong sa Bible sa lain nga version. And then when you compare it with the King James Bible, makaingon jud ka, lahi ra gyud ang Biblia nga naa sa akong kamot. We have to be aware of these omissions. And if the Bible is likened to a spiritual food, if you wanted to have a good and faithful, healthy food, you need a King James Bible, not the modern version. I remember Dr. Mike Wells preached in Congress, and he said that if ingon ani kataas ang espada sa King James Bible, di ba ang Bible sword na to? Say amen if you agree with that. The Bible is the sword of the Spirit. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Ingon sa Apostle Paul. Kung ang King James Bible, ingon ani kataas, ang other versions sa Bible, kay murag hunting, gamay kaayo. Kay nganuman, gikwaan nila. Tanawan ninyo. In Acts chapter 8, verse 37, Acts chapter 8, verse 37, look at your Bible. Now this time, war, palihog ko, ayaw ang ipakita lang war ang katong other version sa Bible. Okay? War, okay na war? Naapas rin ninyo war? Okay, naapas. Okay, sige. This is what we're going to do. Ang atong abrihan sa tong Bible, ang King James, about the verse. And then we're going to look into the screen kung unsa pagsulat ang other version sa Bible. Acts chapter 8, abrihang Bible ninyo. Acts 8:37. Acts chapter 8, verse 37. Acts chapter 8, verse 37. Ingon ang Bible. Unsa ingon diha? Acts chapter 8, verse 37. Let's read together. Everybody, are you there? Say amen. Verse 37, everybody read. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ
is the Son of God. Tell me nga ikaw nga nagbasa, importante ba na nga doctrinal verse or not? Is it important? Say amen. Does that verse prove that baptism has no part on salvation? I cannot teach on baptism without using that verse. Dili pwede sa kadaghanon nga nako nga nagtudlo og bautismo before bautismuhan ang bag-ong naluwas, di gyud pwede nga dili nako ni gamiton nga verse. Kay kani nga verse usasa nagpamatuod nga ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Og giingon ang pulong sa Ginoo, klaro kay diha nga verse, who is Jesus Christ? Jesus Christ is not just a man. He is the Christ, the Son of God. In other words, si Kristo, Dios nga ning naog gikan sa langit. Di siya tao. Pero tanawa, ang mga modern version sa Bible. War? Naa ba? Wala. Gikuha na nila sa ilahang version sa Bible. New International Version, New Living Translation, ESV, God's Word Translation, Revised Standard, all those translations that I've put there. Mo nang nadugay ko ganina sa discipleship, kaya ako nang gitag-sa-tag li tanan. Wala gyud gikuha na nila nga bersikulo sa ilang Bible. Unya mo gamit kag lain nga version sa Bible other than King James Bible. Say amen. Grabe ni mga tawhana, makayin ko, grabe kasalbahis ani mga tawhana. Major doctrine, kwaon nila sa Bible. Nganong kana may kwaon? Nganong dili man ang ubang verse? Nganong kana mang gyud? 1 John 5:7. 1 John, so ato nakuha ninyo. Kini, Acts 8:37, wala sa ilaha. Next, 1 John 5:7. O sige, 1 John 5:7. O sige, tanaw na to. Ay sa mag-abre sa yung Bible, 1 John 5:7. Sa mga nag-memory verse sa discipleship, you know this verse. Ingon ang NIV, for there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. And three are in agreement. Three are in agreement. New English Translation Bible or NETB. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood. Pare-pareha sila, no? And these three are in agreement. Kasi parehas ra sila o Greek text nga gikuhaan. ESV, English Standard Version. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. RSV, Revised Standard Version, the Spirit is the witness. Oh, marag ning lahi na. And the Spirit is the witness because the Spirit is the truth. Huh? There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree. ASV, American Standard Version, it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three who bear witness, the Spirit and the Word and the blood, and the three agree in one. Abrihin yung King James Bible ninyo. 1 John 5:7. Tanawa kung pariha ba na sila. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Nabay kalahian? Pagkadako kayong kalahian yun. You see? Ingon ana, kamaro ang yawa. Nang ayaw gid mo gamit og laing version sa Bible. King James yun ta. Amen? King James yun. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. This verse tells us of the prophecy of Christ. And I will tell you this, in the birth of Christ, dili gyud pwede nga mawala ang gitawag og supernatural birth of Christ. Kaya nga naman, si Maria, dili akong asawa nga Maria, si Maria nga asawa ni Jose, before pa sila nagminyo, naburos, wala gilabtag lalaki, kay trabaho sa balaang espiritu. Sa ato pa, he is a virgin. Importante kay na,
the doctrine of the virgin birth of Christ. Nga naman, ang virgin birth of Christ nagtudlo kung doon na pay laki nga nang hilabot ni Maria o niya natao si Kristo dili gikan sa Dios. Pero kay natao si Maria nga way lalaki nga nang hilabot, gikan si Kristo sa langit. Gikan sa Ginoo sa Amahan. So gipanaad sa Book of Isaiah nga ipanganak si Kristo sa usa ka virgin. Ang pangutana, virgin ba ang gigamit nila? Isaiah 7 verse 14, RSV, Revised Standard Version. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, uy, kalahi ra, uy. A young woman shall conceive. Another one, GNT, Good News Translation. Well then, napay pa well then ang mga tinabal. The Lord Himself will give you a sign, a young woman. Tanawa niyo yung Bible. Tanawa ang King James. Everybody read, go. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin. Walay pa'y gihilabtan. Wa pa siya gihilabtag lalaki. She is a virgin. She was a virgin when she conceived the Lord Jesus Christ and bare a son and shall call His name Emmanuel. Naabay kalahian? Pagkadako sa kalahian. John chapter 6 verse 69. John chapter 6 verse 69. Peter was asked by Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ sa iyang mga katawan, kamo ba mo biya sad mo nako? John chapter 6 talks about Jesus Christ preaching hard truth to His followers. Giingnan niya ang mga tao kay mo niyang time nga nang nagsunod-sunod ang mga tao niya, human nga gipakaon niya og 5 ka tinapay og 2 ka isda. Niingon si Kristo, wa mo nangita nako kay gusto mong maminaw sa pulo, so nangita mo nako kay nabusog mo. Giprangkahan sila ni Kristo. Mura bag ning anel ang mo tungod sa kaon. Niingon si Kristo, gibiyaan siya sa mga tao, niingon si Kristo sa mga tinunan, kamo basad mo lakaw mo? Niingon si Peter, Lord, ganong mo lakaw man mi? Kailaman mi kinsa ka o kinsa ka. Tanawa na to niya unsa giun sa pagsulat ni Peter. Pero ningon ang NIV, we believe and know that you are the Holy One of God. NASB, same. ESV, same pa rin. RSV, same pa rin. Again, because they were taken from a same Greek text. Look at the King James Bible, how it was said. Verse 69, go. And we believe and are sure. Oh, kadako kalahian, church. That thou art that Christ, the Son of the living God. Acts 16:31. Acts 16:31. Acts chapter 16, verse number 31. This is a very, very important verse in the Bible. A very important verse that we can use to teach about salvation. How many of you have used this verse para mag-soul-winning ka? Believe in the Lord Jesus Christ. Yes, Brother Warlito, raise his hand. And thou shalt be saved and thine house. How many times I've used this in preaching the message sa mga unbelievers? Pero tanawag yun sa pagsulat. Bible in basic English nga translation. Ingon sa ingon niya. And they said, have faith in the Lord Jesus, and you and your family will have salvation. O, napagi mas lala. War, na-appeal nimo ang the message, war. The message. Wala nimo na-appeal. There is a translation called the message. The Bible in contemporary language. Unsay giingon niya? Acts 16:31. Paminaw na lang mo ha. Ingon ang the message nga translation. They said, put your entire trust in the Master Jesus. Then you will live as you were meant to live. And everyone in your house. Ay, dara. And they said, put your entire trust in the Master Jesus. Then you live as you were meant to live. And everyone in your house included. Tanawa ang King James Bible, unsa kanindot paminawon.
Acts 16:31. Ang tanan, go! And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Naikalahian, wala. King James Bible, yuta. Amen? We use the King James Bible. Another one, Colossians chapter 1, verse 14. Colossians 1:14. If you notice, from the first four translations, NIV, NASB, ESV, RSV, parihas na sila tanan o translation. Naa sila'y gikuha. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang GNT, galahi. By whom we are set free, that is, our sins are forgiven. Look at the King James Bible, Colossians 1:14. In whom we have redemption. Gikuha nila ang dugo ni Kristo. Through His blood, even the forgiveness of sins. Micah chapter 5, verse number 2. Kung ako ning tagsa-tagsa uno, maugmaan ta. Pirting daghanang mga gipangkuha nila sa mga bersikulo sa Bible. Micah chapter 5, verse number 2 is a prophecy where Jesus Christ was prophesied by Micah that one day He will come and He will be born in the land of Bethlehem. Og ingon ang Bible, ang iyang ancestry, ang ginikanan ni Kristo, gikan sa walay sinugdanan o walay katapusan. Because God is not a created God, He is the eternal God. Wala inagbuhat sa Dios, walay sinugdanan siya o wala sad siya'y katapusan. Pero tanawa, sa iyang translation, it's as if like they are teaching that Jesus Christ came from ancient times in this world. NIV, ingan ng Bible nila, NIV, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. It's as if like Christ was born in a very ancient family. RSV, ang giusab na lang nila ang tumoy. Not ancient times, but ancient days. Look at the King James Bible. Micah 5:2. Ingon ng Bible. But thou, everybody read, go. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Pagkadako kaayo sa diferensya. By the way, there is a different translation. War. Naapil na to ang New Living Translation, War. O tanawa ang New Living Translation. Ay, naapagudi ay tanawa. But you, O Bethlehem Ephratah, are only a small village among all the people of Judah. Yet a ruler of Israel will come from you, one whose origins are from the distant past. Tanawa, usaka. Lahi ang ilaha. Ingon ang Bible, from everlasting. Unya ilaha, from distant past. Napagyo isa, katapusan. The message. War, naapil ni mo, War. The message. Kaning the message. Kani sa tanan, ako gasig ko katawa dito sa computer, samtang gasig ko og kopya sa ilahang translation. Kanig yung the message, mo gini mo atribida kaayo. Grabe kay mag-usab-usab sa pulong sa Ginoo. Ningon ang the message ha, tanawa. O sige, ningon ang the message. Sige, atong tagdon kadali. Kaya para makakita mo sa kabulastugan nga ilang gibuhat sa pulong sa Dios. Unsay giingon nila? Unsay giingon sa the message? But you, Bethlehem, David's country, the runt of the litter. From you will come the leader who will shepherd rule Israel. He'll be no upstart, no pretender. His family tree is ancient and distinguished. Grabe kalahi mo na mga kaigsuunan. As I close my message tonight, someone would say, Pastor, is it really important? Is that really important nga mogamit tag King James Bible? Does it really matter when we preach the Bible and use the King James version of the Bible? The answer is a big yes! Kay lahi kaayo ang pulong nga naa sa laing translation.
kaysa sa King James Bible. So tonight, the blessing of the King James Bible should be stated sa atong kasing-kasing. Tonight, listen to me. I have only one intention for preaching this. Ayaw mo pagduha-duha. Kanang nasa tong kamot, pulong ni sa Ginoo. Ayaw mo kahiubos, ayaw mo paglibog. Nganong ang uban mo gamit og laing version sa Bible? Have you seen the preachings of other churches? They will use other versions of the Bible. Have you seen writings sa mga libro? They will use other versions of the Bible. Ako ganahan kay kumupalit anang daily bread pero maka-turn off lang kay dili King James ang ilang gamiton. Ako ganahan kay ko ana. I hope one day naay unsay tawag ani? Naay daily bread nga ilang gamiton nga translation kay King James Bible. I would really love to buy that one. Palitag isa ka karton. Gusto na ko nga naamutanan anang daily bread. Nindot siya nga magmamalandong sa pulong sa Ginoo. Pero nakaapan lagi, dili espada ang gigamit, hunting ang gigamit. Kay dili man King James. Oh. Higugmaa ang pulong sa Diyos. Amen? When you read the Bible, listen to me. Usay mo anak ka, unsa may pasabot ani oy? Ayaw ka guol. Ayaw ka discourage. Mabot ra lagi ang time nga makasabot ra ka sa imong gibasa. Padayon lang basa. Padayon lang basa. Lisod man sabton pastor oy tinuod. Nagi-struggle. I will tell you that. But one day you will understand when you are ready to understand what you have read. But here's what I encourage you tonight. Padayon og basa sa pulong sa Dios. Higugmaan ni, ibutang ni sa imong kasing-kasing. Barug ta, King James ta. Amen? Ang King James Bible, dili lang preserved. Ang King James Bible, inspired, preserved Word of God. This is the actual Word of God. Wala sila, pastor, na may mga error ang Bible o kana sila, mga bright mana nga mga pastor. Munang mingon sila nga naisayop, kaya sobraan ka bright ba? Kani masobraan ka bright, mabugo. Kamantayan na masobrang bright, mabugo. Mga maayo kay mo. Dapat dili ni kani ang word nga gigamit. Dapat ang word nga gigamit kani. Dapat ang gigamit nga word katuon kani. Dili man na mao. Sayop man ang King James Bible. Hala, ka bright ba? I personally believe this. Kani ang gigamit sa Ginoo karon para ipreserbar ang iyang pulong. Walang labis, walang kulang. Tinuod, espada, hait, duhay sulab. Ayaw gamit og hunting, ayaw gamit og tinidor, ayaw og gamit og dagom. Dili ka motubo kung ang imong espada dagom. Dili ka magmadaogon kung ang imong gamit hunting. Ang atong kaaway, ang yawa, perting kusgana. Naay armalite, naay machine gun, ang imong gamit, tukog, nganuman, imong gigamit, kulang o gipang usap. Praise God for the King James Bible. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. I don't know about you today, but I appreciate what God did. What God did to His Word. It is my prayer tonight that you would come and you would say, Lord, help me, that I will love this book that you have given to us. That I will appreciate. And not only I will love and appreciate, but Lord, I will share the Bible. I will share. Young people, share the Bible. Share the gospel. Share the gospel with your unbelievers. Kuyog tag soul winning, atong ipalaganap ang pulong sa Ginoo. Kay ang naa nato, pulong, tinuod nga pulong sa Dios, walay gikuha, walay gidugang. As the piano plays softly, will you stand? All of you, manindugtang tanan, as the piano plays softly right now, can we come here in the altar and say, Lord, help me. I'm gonna be faithful in my Bible reading. Come here in the altar, dali, ari sa tubangan. Lord, tabangi ko Ginoo.